أشرقت نفسي بنور من فؤادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عباد الله، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. wala da madam nani masabain toge kanyina fa kan kishi kan tanga kabo iblisa toroma mingela farla keru fanye tano be masabain ya kele ama tano danti tano minna kaseka barkada zati ni barkada limi kaka kanyini masabain fa kan kishi kabo anyere kun toroma ananga baraju kele un toro akan kishi kabo iblisa toroma mingela farla keru fanye. Mbade muminu nala jomi kanda ode kana jon ala kanena o fara kana jon kan ni masayin fene jon la fili kana bagato la ala kan kishi kabo filima ni filibara o ko fami shira hakikatan ko ma warate mini bato kaka funa kala masaban akelen pedo aka masala flanantala ale de foloma umai wa on ko sanama o fene tigido foka tase du ko mele kelima wala bayne ko corona kono ko ala se joma ni maa min baara kɛ ɲuman na hali n'a kɛra zarra ye a tɛ tunu i b'a sɔrɔ i ka mizani na ala k'an fara ɲumankɛlaw kan. ni maa min fana dun ye juguman kɛ i y'a kɛ ala la i y'a kɛ i sigiɲɔgɔnw de la maa wɛrɛ la hali ni zarra ɲɔgɔn don n'ala ma yafa i ye juguman kɛ maa min na o ma yafa lahara jɔ don i b'a kɔlɔlɔ ye ala ka yafa an ka jurumuw ma. o kɔfɛ an bɛ se ka seereya ka fɔ an kuntigiba Muhamad sallallahu alaihi wa sallam danfɛnw lafisamanti ala ka ciden laban don. kisi ni nɛɛma ala k'o jida kan a n'a ka sodungo n'a ka sahababaw ani maa o maa y'u sen da o sennanɔ na ni hɛrɛ baara ye fo ka taa se jɔ do ma ala k'an fara o jama kan. k'an ɲini masaba in fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma fɔtaw ni kɛtaw la. ala k'an yɛrɛw kɛ maaw ye maa minnu bɛ kuma lamɛn ka baara kɛ n'a ɲuman ye. o kɔfɛ n badal silamɛw n bɛ n yɛrɛkun bilasira ni aw ni mun ye o ye ala y'an kumakan ye. ala y'an siranya kumakan o de ye lɛtiri ye min cila manton tɛmɛnenw ma ani nabi ɲuman ni ciden tɛmɛnenw
ala labana ko message kelen ne ci an kuntigiba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akon ga ci den bayini manto o kasrane ala nye ala kan jidi ala nasra ala modal salamaw bi jumaa alhamdulillah sungolo makono atle muwa ani kononton oyebi abe fo kalo ma ko sha'ban wotle muwa ni kononton de biye alhamdulillah rabbil alamin o koro kalo min tume konona bi koni ansela kanguna ni alaka join alaka jeng anana nyoro soro muwa ani kononton sungolo mangono o koro sungolo koni atoye nye kamigo kelendron shima ko nimbolo o sela ka bala barkala amala dali ala kan shijo ka kono kan shite mala o koro sungolo man kono tle muwa ani kononto no ebiye fen fla de bina am befe islamé be bidoina mama ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah fen fla bina am befe a folo folo jumay muwa ni kononto ebiye yomu shak kalo be nyini bidi ni tle bina silame bɛ kan ka kalo ɲini ni tle bina silame bɛ kan ka kalo ɲini ni maa min ye kalo ye i b'a lase i ka alimami ma i ka ɲɛmɔgɔ ma i ka dutigi ma i ka karamɔgɔ ma kalo kan ka lase yɔrɔ min a bɛ lase mɔgɔ sɔn ma jamakulu dɔw de sigilen don kalo ko kunna ka maaw kunnafoni ni e kalo ye e be fɛrɛ de tigɛ olu b'a sɔrɔ cogo min ka taa o sira fɛ mɔgɔ sɔrɔ bɛɛ ka bɔ i nu ma donc bi 29 bi ye siga ye kalo bɛ ɲini bi ni tile bina bɛɛ b'a ɲini n'a yela falilahi alhamd o kɔrɔ samedi bɛ kɛ a tile fɔlɔ ye n'a ma ye bi ɲinini t'a la bilen o kɔrɔ bi saba an bɛ a daminɛ ala k'a jɔ hɛrɛ la a filanan min bɛ ɲini bɛɛ fɛ bi silamɛ bɛɛ maa o maa ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi ye 29 ye bɛɛ kan k'i ka suguri labɛn suguri ɲini k'a bila k'a pɛrɛ n'ala y'a nɔgɔya maa o maa ma i kan k'i ka suguri ko ɲɛsigi depuis i bɛ bɔ juma na ni juma jigila dɔrɔn suguri ko i b'a ɲɛɲini i bɛ tilelafana ko ɲɛɲini cogo min ka surafana ko ɲɛɲini cogo min suguri fana ka kan ka ɲɛɲini ten de k'a pɛrɛ k'a bila mɔgɔ sɔn an bɛ makɔnɔni dɔ la o laɲini ye jumɛn ye n'a fɔra ko kalo nana ye su kɔnɔ tuma min girin-girin wɛrɛ tɛ yen alhamdulillah e tun ye dɔ kɛ baara la ka ban mais n'i sigi k'i bolo da i sen kan i k'u ye sen tɛ ko in na ou bien ko in yɛrɛ bɔtɔ tɛ su kɔnɔna na n'a nana fɔ kalo ye la tabataba bɛ daminɛ dɛ a ye daga sigi a ye nin ɲini a ye nin ɲini musow tɛ lafiya maaw tɛ lafiya donc k'i kisi o gɛlɛya ma hakili di kun ye adamaden ma i ka taa si fɛn o fɛn natɔ don o sela ka ban koyi donc n'i ka suguri ko ɲɛɲini k'a pɛrɛ ka bila n'ala nana latigɛ k'a fɔ kalo ye la baara nɔgɔyala o ni kalo yɛrɛ ma ye suguri in tɛ fɛn tiɲɛnen koyi ani min ka kan a bɛ kɛ ten donc silamɛw ni fɛn fila o de bɛ wajibi an bɛɛ ka bi a fɔlɔ ni tile binna ka kalo ɲini k'a lase a lase yɔrɔ ani ka suguri ko dabali tigɛ ka bila an tun bɛ ka kalo min kɔnɔ rajaba ma kɔnɔ rajaba sunkalo ma kɔnɔ fo nana se 29 o man tɛ ka cuyi ka bilen dɛ k'a fɔ dugutila fɛ de girin-girin min na daminɛ ko kalo ye la o suguri ko o taba a silamɛw ko in man tɛ ka kɛ ten donc n'an bɔra juma na dɔrɔn n'a nɔgɔyala maa o maa ma i b'i ka suguri ko ɲɛɲini k'a pɛrɛ ka bila tuma dɔ la ni kalo yela e bɛ lafiya dudenw bɛ lafiya wa kɔmuso yɛrɛ bɛ lafiya ala k'a jɔ hɛrɛ la bada silamɛw mawudu m'an bolo an delila ka dɔɔni fɔ nin kun kan an bɛna a lajɛ k'a tɔ dafa mɔgɔ sɔrɔ sunkalo sela ka ban n'ala ka jɛ inshallah o de ye buna adamaden i k'i janto i nɛn na adamaden k'a janto a nɛn na o kɔrɔ ye jumɛn i ka kumakan i bɛ kuma min fɔ k'a kɔlɔsi
mɔgɔ kan k'i janto i nɛn na dɛ i ka fɔta k'a kɔlɔsi kosɛbɛ surtout an dɔtɔ min filɛ sunkalo in na n'a k'i janto i ka fɔta la maa caman bɛ tile sun na n'Ala ma hinɛ u na u tɛ baraji sɔrɔ parce que e sunnen don i bɛ kalakala kan fɔ la ko min bɛnnen don min ma bɛn i da b'a bɛɛ la i ka baraji ma ban wa sun ka gɛlɛn o ma o kama adamaden i kan k'i janto i nɛn na i ka fɔta la k'a kɔlɔsi k'a latanga an ka dɔn k'a fɔ dɔnnikɛlaw ko adamaden lahara jɔ don a caman na i bɛ minɛ fɛn saba de nɔfɛ ni adamaden minɛnen dɔrɔn n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a caman ye fɛn saba de Ala ka n'an minɛ yawmal kiyama silamɛw lahara ma nɔgɔn dɛ ni maa o maa y'i nɛgɛn ko kiyama ka nɔgɔn a bɛ nkalon de tigɛli ye lahara ma nɔgɔn dɛ i t'ali misikala zarati sɔrɔ mɔgɔ bolo k'i ka baraji dafa dɔrɔmɛ kelen mako lahara jɔ don n'a sɔrɔla n'Ala ma hinɛ n'a gunni la n'Ala ma hinɛ i la i bɛ taa jahanama mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'a d'i ma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini de o nafsi nafsi de bɛ lahara maa o maa bɛ kan k'i nɛgɛn lahara ko la kalon don yen tɛ yɔrɔ nɔgɔn ye dɛ a dun bɛ nɔgɔya a duniya mazra'atul akhira kiyama nɔgɔya bɛ sɔrɔ yan de samiya dɔ la e ma wuli ka ci min kɛ e bɛ taa jɔn ka malo kan walima jɔn ka ɲɔ i ye min kɛ o de b'i ɲɛ lahara la taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al awfa Ala m'i tɔto lahara ko kuma na koyi an bɛ Ala deli nin yɔrɔ in Ala k'a nɔgɔya an ma n'i ye jɔn minɛlen ye fɛn saba a fɔlɔ ye jumɛn ye i dalanɛ i ka fɔta de bɛ kɛ sababu ye k'i minɛ i y'a fɔ i dalanɛ i ka fɔta maa bɛ minɛ o kama lahara jɔ don dɛ kelen a filanan i ka kɛta i ka kɛwali i ka baara n'o ma kɛ ɲuman ye i bɛ minɛ dɛ i y'a kɛ de o i y'a fɔ wa i y'a kɛ a sabanan o ye i ŋaniya i ka ŋaniyata n'o ma kɛ ɲuman ye i bɛ minɛ dɛ nin fɛn saba ni maa min y'i kɛcogo ni fɔta ni o dɔn ɲɛnamaya in kɔnɔ tuma dɔ la lahara sɔn bɛ nɔgɔya Ala k'an ka fɔtaw ni kɛtaw ni ŋaniyataw ɲɛ bada silamɛw nɛn min m'an da Ala ma nɛn nin kɛ fɛn labilalen koyi a kana k'an kɔnɔ k'a fɔ nɛn y'i dili ma i sago de b'i nɛn in na nɛn min filɛ an ta tɛ koyi kalifa don min bɛ bɛn Ala ma i b'o de fɔ a la min tɛ bɛn Ala ma i b'o to yen maa dɔw b'a fɔ cogo min maa dɔw ka miiri ye jumɛn ye ko n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ ye hɔrɔn kan o ye nkalon de ye o ye hɔrɔn kolonya de ye o n y'a fɔ n m'a fɔ n'a ye kuma dɔ fɔ sini a bɛna kan wɛrɛ fɔ ko n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ ye hɔrɔn kan o ye nkalon de ye dɛ o ye munafigiya de ye hɔrɔn bɛ kuma ni tiɲɛ de ye n'i ye min fɔ kulil haq walaw ala nafsik hali n'a bɛ jɔ i la i bɛ jɔ i sɔn de la mɛ k'a fɔ cu k'a fɔ ca k'o bɛɛ ye hɔrɔn kan ye o hɔrɔnya bɔra min o tɛ hɔrɔnya ye dɛ hɔrɔn tɛ kuma fila fɔla ye Ala k'an kisi kuma fila fɔ ma donc nɛn min b'an da Ala ma nɛn in dan k'a labila ten k'a fɔ min ka di i ye i b'o fɔ a la ayi Ala ye nɛn in dan k'a lasago de n'i ye nɛn ye nɛn in bɛ kɔlɔsi ni tanga dɔ de kɔnɔ o kɔrɔ Ala ye nɛn da k'a bila fo da kɔnɔ ka tila k'a bila ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ ɲi b'a datugu ka tila ka dagolo fila a shafatɛ k'o fɛnɛ kɛ k'a datugu o kɔrɔ nɛn lakananenba de don n'i ye kuma bɔlen dɔrɔn i y'a labɔ de sinon nɛn bɛ kɔlɔsi ni kana kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ kɔnɔna na ka tila ka a bila ɲi ni ɲɔgɔn cɛ ɲi bɛ mɛrɛ a da la dagolo fɛnɛ b'a datugu donc bala silamɛw donc ni nɛn n'i ma ɲɛ i bɛ kuma ni hɛrɛ kuma de ye i bɛ jija i ka kuma ni hɛrɛ kuma ye Ala y'o de fɔ ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. على هي أو مؤمنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كون أسرالني من نام يامكما وقولوا قولا سديدا. إكا هيرك ما فو إكا كما يوم بويدا إكو فو. kana balaw kuma fɔ dɛ fitna kuma balaw kuma sɛni kuma o tɛ mumini ka kuma ye silamɛ man kan tɛ ka kɛ ten n'i ma ɲɛ i bɛ kuma dɔrɔn i ka hɛrɛ b'i da mais maa dɔw bɛ yen olu tɛ foyi fɔ ni balawu ni jahadi kuma fɔ sariya ma sɔn o ma o ayi i n'a fɔ masalan sunkalo alhamdulillah ala k'a jɔ an kɛnɛ ɲini a bɛ sɛnsɛn na ka na dɔ wɛrɛ tɛ da ɲina sunkalo in a bɛ chauffer han ɲina sunkalo in a tɛ maga ɲina sunkalo in a tɛ ja munna a tɛ ja munna a tɛ maga e ni ala bɛnn'o kan wa o t'i ka fɔta ye o an bɛ ala dali de ala ka sunkalo nɔgɔya k'a kɛ lafiya ni badabada kɔnɔ mais e da yɛlɛ da ɲina sunkalo kɔni a tɛ ja dɛ ɲina sunkalo tɛ maga a tɛ maga e ta ye sunkalo ya sunkalo tɛ ja e ni ala bɛnn'o jabaliya kan wa o ye ka kuma fɔta ye wa silamɛw sallallahu alaihi afiya kiraw de fɔ a ye nɔgɔya ni lafiya ɲini ala fɛ sallallahu alaihi afiya maa ka nɔgɔya ɲini maa ka hɛrɛ ɲini maa ka lafiya ɲini adamaden kana balawu fɔ sunkalo tɛ ja a bɛ chauffer a chauffer jumɛn bɛ se ma la tuma dɔ adamadenw bɛ jɔrɔ ko dɔ la ala bɛ na ni nɔgɔya ye ka na ni lafiya ye ka na ni daha ye ka na ni basigi ye foyi ma ɲini e fɛ i ka kuma ɲuman fɔ dɔrɔn ka ko tɔ to ala ma a ye ko to ala ma ala de ta ye waati ye min ka di ala ye o de bɛ kɛ nka e sunobali e yɛrɛ tɛ sun yɛrɛ i tɛ sundola ɲuman yɛrɛ ye e ye o ye ɲina sunkalo a tɛ ja ko ye ɲina sunkalo in tɛ maga dɛ ça va chauffer a chauffer n'a chauffer bali a mun bɛ se e ma e sundobali a bɛ se e ma cogo di a ye kuma ɲuman fɔ maaw ka ko la sa silamɛw donc ala y'o de fɔ n'i ma ɲɛ i bɛ kuma i ka hɛrɛ kuma fɔ n'o kɛra ala b'an ka kow ɲɛ koyi wa ala b'an jurumu yafa fana ni kuma ɲuman fɔli ye adamaden n'i ye kuma ɲuman fɔ n'o ni amina bɛnna dɔrɔn o bɛ kɛ nka balawu kuma ni sɛtana kuma nafa t'o la dɛ silamɛw ala k'an jidi faamuya la o lahalaya in kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ tigitigi nɛn ani fɔko ɲuman de ka kan kira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ muaz bun jabali ye a ko muaz adamaden i bɛ hɛrɛ la i bɛ basigi la i bɛ hakilisigi kɔnɔ madama n'i ma kuma i ka ko bɛ ka ɲi i bɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ madama n'i ma kuma nka n'i kumana ka ban kutiba lak aw alayk n'i kumana i ma a ka sɛbɛn i kan walima a ka sɛbɛn i ye n'i kumana n'i ma baraji sɔrɔ kuma na i bɛ jurumu de sɔrɔ o donc makun de ka di adamaden na tuma dɔw la asukutu fi ba'di awqati hikma ka kuma kala kuma na ten waati bɛɛ i bɛ kuma kirikara fɔ la n'a ma sɛbɛn a bɛ jurumu ma sɛbɛn e kun baraji de bɛ sɛbɛn donc maa n'i ma i bɛ kuma i ka kuma hɛrɛma fɔ kira ko sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut maa min dalen don ala la ani don laban n'i ma ɲɛ i bɛ kuma i bɛ hɛrɛ kuma de fɔ walima i k'i ma kun sariya b'o de ɲini fɛ o kama muaz bun jabali kira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam ya muaz kira delila k'a fɔ muaz ye ko muaz i nɛ minɛ nɛ min filɛ i janto i nɛ na a ko ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam a ko yala an bɛ kungo sɔrɔ nɛ fɛnɛ ka kuma nɔfɛ wa a ko muaz i bɔli i ba kɔ la ka bi koyi lahara jɔ don n'i ye maaw ye fofoli la u ɲɛ kan k'u koronto u disiw kan ka taa jahanama mun y'a sababu n'u dala nɛn tɛ n'i ye maaw korontotɔ u ɲɛda kan ka taa jahanama kɔnɔ a ko mun y'a sababu ye a k'u ɲɛdaw de dɛ yanni u nɛn de y'a las'u ma donc o b'a yira k'a fɔ nɛn waraba don ni maa min m'i cogo dɔn i yɛrɛ ka fɔta bɛ kungo s'i ma ala k'an ka fɔtaw ni kɛtaw ɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala wa Qur'an kono suratu Qaf ako iz yatalaqqa al-mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid
silamɛw an k'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ a kana kan kɔnɔ k'an ta y'an yɛrɛ ye an sago de b'an yɛrɛ la foyi tɛ adamaden na min ta ye foyi t'i i la min ta ye a bɛɛ kalifalen min ma de i ɲɛkisɛ fila t'i ta ye i dalanɛ t'i ta ye i sen fila t'i ta ye foyi tɛ mɔgɔ la min ta ye n'a ye ala jɛ ala b'a minɛ e bɛ kuma min na ala ka nɛɛma don dɔw bɛ kuma ɲini na u ma se ka kuma o e bɛ filɛli min na dɔw ka ala ka nɛɛma don e bɛ mɛnni min na nin ye ala ka sɔnni de ye i ɲɔgɔn dɔw bɛ u t'a mɛn u t'a ye o kama an k'an cogo dɔn dɛ an k'an sinfɛnw labaara siraw fɛ min ka di ala subahanahu wa taala ye ala subahanahu wa taala ko suratu kafu kɔnɔ kuranna la a ko ni adamaden baluguyala ka ban cɛmannin fara musoman kan ni baluguyala ko baluyali dɔnnen don ala ko idh yatalaqa almutalaqiyani anil shimali anil yamini wa anil shimali qa'id o waati i bɛ kunbɛbaga fila sɔrɔ kabini mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ fila ala b'o bila k'i surveiller i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kɔlɔsi kɔnɔ a kana k'an kɔnɔ k'anw dogolen don koyi foyi t'an na min dogolen don i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔlɔsilibaga b'i nɔfɛ su fara tile kan an fɛn adamadenw n'u ka caya ala ko mɛlɛkɛ fila b'an bɛɛ nɔfɛ o bɛ ka depuis baluguyala o b'i nɔfɛ anil yamini wa ani shimali qa'id kelen b'i kiniyan fan fɛ kelen b'i numan fan fɛ i ka kɔlɔsili kama ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid adamaden tɛ foyi b'i da i tɛ kumakan si kɛru ka b'i nɛn kan fo ka taa sɔrɔ mɛlɛkɛ ninnu bɛ yen kɔlɔsilikɛla gɛlɛnw o bɛ sɛbɛnni la i nɔfɛ n'i ye ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ kini fanfɛla b'o sɛbɛn n'i ye juguman kɛ ka juguman fɔ numan fanfɛla b'o sɛbɛn kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun olu ye yani ala ka mɛlɛkɛbaw ye adamaden bɛ min fɔ adamaden bɛ min kɛ o b'o sɛbɛn i nɔfɛ silamɛw k'a ɲini ala fɛ an ka fɔtaw ni kɛta ala k'o kɛ hɛrɛ ye ala ka ɲuman sɛbɛn an nɔfɛ an ka filiw ani an ka ɲinɛw ala k'o yafa barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأعد الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بدأ سلامه عن شريالين كفني على كليين كصلي كربا محمد صلى الله عليه وسلم على كورونا باينغنو كوادا مدين إكان يدادو فويلا فمن بينا دنيا تيلا إكان يدادو على ولا تقف ما ليس لك به علم فمن دنيا تيلا كما من مصر إلا إتشيدو كما منا كيكني ننشوكو بالا ده أنا مدين غنا كموني نيغا سيما ka juguma sɛbɛli ɲini ka ɲɛsi yɛrɛ ma i kana sɔn ala ko inna samaa k'i ka dɔn k'a fɔ i ka tulolamɛnni wal basara i ka ɲɛlafilɛli wal fuadu ani ka ŋaniyata kullu ulai kana anhu mas'ula lahara jɔ de i bɛ ɲininka bɛɛ la adamaden bɛ min mɛn kuma kuntanw misigi kirikaraw lamɛnni e sunnen e tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ misigi lamɛn kɔ ka tile o la o instrumentw lamɛnni filɛli ja kuntanw lajɛli image kuntanw lajɛli adamadenw hasidiyali n'u bɛɛ sɛngɔniya de o de bɛ dusukun na i bɛ tile n'o ye maaw ɲɛngoya k'i lahara jɔ de i bɛ minɛ a nɔfɛ dɛ silamɛw
ninnu tɛ gansan ye dɛ a kana kɛ kan kɔnɔ komi ɲɛ in dila ma te min ka di ye i b'o kɛ haramu filɛli tɛ bɛ waati si surtout sunkalo kɔnɔ haramu lamɛnni tɛ bɛ waati si surtout sunkalo kɔnɔ maaw hasidiyali ni maaw bɛsɛngɔniyali ni maaw juguyali a bɛ mun ye ye hasidi tɛ lafiya o ni hasidi lafiyalen ɲɛngo a bɛ sunɔgɔ de la o y'a a yɛrɛ tɛ lafiya ala sunɔgɔtɔ a lafiyalen tɛ parce que hasidi a tɛ lafiya ala ka kɛlen ma se b'o la wa ala ye min di jɔn bɛ se k'o minɛ donc adamaden bɛ min mɛn i tulo la i bɛ min lajɛ i ŋaniyata lahara jɔ dɔ k'i bɛ ɲininka dɛ ala k'an jiri ɲuman na kira ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzur ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala alayhi salatu wassalam kira ko ne man kisi baye ko Allah subhanahu wa ta'ala te filɛli kɛ ka taa an ye ko ma ala mago t'o la karisa jɛlen don karisa finnen don karisa ka bon karisa ka jan karisa ka suru karisa ye cɛ ye karisa ye muso ye ala mago t'o la koyi ala y'o dabɔ kama k'a ka se de yira k'an dancogow fɔ ɲɔgɔn kɔ ka dɔ fin ka dɔ jɛ ka dɔ bonya ka dɔ dɔgɔya ka dɔ surunya ka dɔ janya ni ala ka kɛ de ye koyi maa foyi tɛ se ala ma wa fana ko ala tɛ filɛli kɛ fana ka taa an ka nafolow ma karisa ye faama ye karisa ye bana ye karisa ye setigi ye la ma indakum yanfad wa ma inda allahi baq min b'a adamadenw bolo o bɛ ban n'i ma ban k'a to nafolo in bɛ ban k'i to k'a ye na nin kan o ye ala ka layiru kan de donc nafolo ko o t'ala intéressé mais ala mago mun de la walakin yanzur ila qulubikum ala b'an dusukun de lajɛ dɛ ani an ka baaraw adamaden dusukun ala b'o lajɛ ni maa dusukun ɲɛna i ka kɛwale bɛ ɲɛ innamal a'malu binniyat to ala mago b'an dusukun de la dɛ ani adamaden ka kɛwale n'i ka baara mais adamaden ye ko la karisa ka bɔ a ka jan karisa jɛlen don walima adamaden siya nin ye arabu ye nin ye maraka ye nin ye fila ye nin ye nin ye a foyi tɛ se ala ma adamadenw nɛnkun bɛ min fɔ o fɔli ɲɔgɔn kɔ ani adamadenw ka kulɛri fɔli ɲɔgɔn kɔ o bɛ ala ka masaya de yira maa tɛ komi siya dɔ de ka fisa ni siya dɔ ye o kama silamɛw siya woloma man ɲi dɛ silamɛw y'a cogo dɔn siya woloma na anw ye karisalakaw ye anw ye nin ye aw ye nin ye aw ye jɔn ye la ala ye kow fɔ ɲɔgɔn kɔ de ka dɔ kɛ fila ye ka dɔ kɛ kɔrɔbɔrɔ ye ka dɔ kɛ maninka ye ka dɔ kɛ maraka ye ka dɔ kɛ dɔwɛrɛ ye ka dɔ kɛ arabu ye ka dɔwɛrɛ kɛ farafin ye maa sɛbɛnnen tɛ sɛbɛnni si kɔnɔ ko arabu de ka fisa ni farafin ye o tɛ yen o tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ sɛbɛnni si kɔnɔ ko faransɛw de ka fisa n'aw maliyɛnw ye ko filaw de ka fisa ni kɔrɔbɔrɔ ye kɔrɔbɔrɔ ka fisa ni maninka ye walima marakaw de ka fisa ni tɔw ye nkalonfin kiriri a sɛbɛnlen tɛ yen ala m'o fɔ maa ye koyi donc siya woloma tɛ hɛrɛ ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko nin ye nkalon ye nin min filɛ nin ye nin min filɛ an ni ɲɔgɔn cɛ siya woloma in n'o kɛlen don ka sigi ni kow gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ furu ni fɛnw gɛlɛya bɛɛ b'i disi gosi anw karisalakaw n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko nkalon don taa kuruba kɔnɔ kuruba n'i taara kuruba kɔnɔ i b'a dɔn ko nkalon don kaburu don taa kaburu don na cimetière i bɛna dɔn ja nkalon don a tɛ kaburu don na ni maa sala n'i taara k'i nana kaburu ɲini n'i bɛ ɲininka ko jɛman don walima finman don est-ce que i bɛ ɲininka o la i tɛ ɲininka o la o k'a fɔ jɛman de su don wa finman fin don o tɛ kuruba kɔnɔ ye k'a fɔ ni maa sala nafolotigi don walima fantan don o tɛ ɲininka kaburu don na i bɛ pilasi de bɛ yirila t'i ka kaburu sen a banna mais nafolotigi don fantan don o ɲininkali tɛ kaburu don na a tɛ kaburu don na n'i ka maa sala k'i bɛ taa ɲininka ko cɛ don walima muso don o tɛ yen wa kaburu don na n'i taara a kana kɛ marakaw ɲɛna k'olu kaburu b'a dan na dɛ olu ka pilasi b'a dan na kaburu don na o tɛ yen filaw fana damana kaburu tɛ yen maninkaw fana damana dayɔrɔ tɛ yen wa ma asiba dali siya bɛɛ bɛ ten bɛɛ de nin yɔrɔ b'a la n'i ka mɔgɔ fatula ni pilasi bɛ yen a bɛ d'i ma
i bɛ taa sɔrɔ nin ye fila dalen maninka dalen b'a kɛrɛfɛ bamanan dalen b'a kɛrɛfɛ fantan kaburu filɛ faama kaburu filɛ a bɛɛ basannen bɛ ɲɔgɔn na ni ne ye tiɲɛ ye ni ne ye hakika ye kawulul haq maa bɛ ɲɔgɔn sama sama na min nɔfɛ nkalon don dɛ siya woloma ye nkalon de ye dɛ ala m'o fɔ maa si ye mɛ ala ye mun fɔ k'o jɛya bɛɛ ye ala ko ya ayyuhan nasu aw adamadenw suratul hujurati kɔnɔ n'i taala i bɛ taa lajɛ ala ye min fɔ o de filɛ maa bɛ min ka nin ye nkalon de ye o sɛbɛnlen tɛ yen ala y'an ka kanw fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ ko kan dɔ ka fisa ni kan dɔ ye e fola i fola min na i b'a mɛn munna i t'a laminɛ f'a k'a fɔ e fo e bɛ min e ka kan de la o ye nkalon de ye o ye yɛrɛfisamanciya fu de ye ala m'o fɔ maa ye foli laminɛli de kan wajibi ye madama i b'a mɛn mɛ n'a ma fɔ e ka kan na e t'a laminɛ o tuma e ye jɔn ye ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul hujurat a ko ya ayyuhan nasu aw maaw bɛɛ ala ma siya fɔ yan dɛ a ma mabɔ maa la dɛ a ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha a ko ne ala de y'aw dan ka bɔ cɛ kelen pe la ani muso kelen kullukum min adam wa adam min turab an bɛɛ bɔla an fa adama na an ba hawawu de la wa adama yɛrɛ fɛnɛ bɔla bɔgɔ de la koyi a kana kɛ siya siɲɛnɛ k'e lasili ye sanu ye walima jama walima lulu walima marjana o ye nkalon de ye o titiri fu i bɛ ka k'o da i kan o ye nkalon de ye an bɛɛ bɔla bɔgɔ in de la an bɛ taama bɔgɔ min kan dɛ an bɔl'o de la an bɛɛ bɔla adama na adama lasili ye bɔgɔ de ye kullukum min adam wa adama min turab la fadlil arab ala al ajami arabu ma fisa ni siya tɔw ye koyi kira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wa sallam n'i y'o ye maa o maa na a tɛ fɛn dɔn a ma kalan wa a ma taama maa o maa bɛ disi gosi n'ale ka siya ye a tɛ fɛn dɔn a ma kalan sɛbɛ kɛ walima a ye fɛn min kalan a ma faamu walima a ma taama yɛrɛ donc ala ko aw maaw ne y'aw dan ka bɔ cɛ kelen ni muso kelen de la wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila n y'aw kɛ kabilaw ye k'aw kɛ bɔnsɔnw ye k'aw kɛ siyaw ye li ta'arafu mɔgɔ sɔrɔ aw ka ɲɔgɔn woloma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye maninka ye nin ye fila ye nin ye kɔrɔbɔ ye ala y'o kɛ de k'an différencier an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ala ye mun fɔ k'a jɛya a ko inna akramakum indallahi atqakum mɛ nin min filɛ nin tɛ maabaya ye koyi nin tɛ aridinɛ sɔrɔ sira ye koyi k'a fɔ dɔrɔn aridinɛ danna anw de kama anw de bɛ don aw tɛ don ala ko la aw la maaba ne ala yɔrɔ min bɛ siran ala ɲɛ o de ye mɔgɔba ye donc siyako ye nkalon ye nin yɔrɔ in na dɛ ayi siya man fisa ni siya ye ala ye siya in bɛɛ dan ka kan in bɛɛ dan k'a ka se a n'a ka masaya k'o de yira maaw la mɔgɔba cɛya tɛ koyi musoya tɛ koyi atqakum min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ min kan o de bɛ bɛn ye ala yɔrɔ hali i ka bololabaarakɛla i den i muso n'a sɛbɛ bɛ ala ko ma ka tɛmɛ i kan ala mago b'a la ka tɛmɛ i kan koyi maaw ka yeta in ala t'o jate koyi ala mago tɛ yeko in na ala mago tɛ nafolo in na ala mago bɛ dusukun ni baara de la ala k'an jiri faamuya la nin yɔrɔ in na waati sera k'a ɲini ala fɛ siya woloma ani ɲɔgɔn cɛ ala k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ani basigi ala k'o don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an hinɛw don ɲɔgɔn na jamanaba in ala k'a suma k'a basigi fitina ni balawu ala k'o ɲɔni funteni n'an b'a kɔnɔ ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye ji nafama ji hɛrɛma ala k'o d'an ni silamɛw ma sunkaloba min tun b'an kan nin waati in na an b'a la deli ala k'a jɔ an ɲɛnɛ kɛnɛya la ala ka musakaw nɔgɔya ka kɛnɛyaw d'an ma farifoni ka bato kɛ ala k'o nɔgɔya an ma an jurumu misɛnman ni kumabaw ala k'o yafa jannatul firdaus ala k'o d'an ma banabagatɔ minnu b'an na ala ka lafiya d'an n'u ma kɛnɛbagatɔw ala k'an n'u jidi kɛnɛyaw la ala ka hinɛ an ka silamɛ furow la ala ka yafu ma ala k'u kaburuw nɔɔrɔ bi an kɔ kiri min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta kɔnɔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج هم المعمومين، اللهم فرج هم المعمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واهلكنا بالصالحين. اللهم اخفينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.